हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ଗୋଟେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते ଆରେ ତୁ କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ମାଗେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଟେକିକି ରଖୁଛୁ ଏମିତି ଓଦା कौन को मैं दुमकी पकड़ी दे କାନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏଟା କରିଦେବେ କରିକିରି କାଳିଆ ପତ୍ର ହେଇଥିବ ବୋଲେ ଯିବେ। ओम नमो भगवते ओम ଏଇଟାକୁ 463 କଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲେ ଲୋକ ରେକର୍ଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା स्टैब्लेशन बंद स्टैब्लेशन बंद ସେଇଟା କେମିତି ପୁଣି ଆସିବ ସେଟା ହେବନି ତା ଦେହରେ ଦେଇନି 4Kରେ ଦେଇନଥିଲେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ହଲୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ନା ହରି ବୋଲ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ଫଟୋ हरि बोल हरि 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 बोल जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जय जगन्नाथ स्वामी नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय आय जगत्रनाथ जगन्नाथ सारा जगत्र मंगल कर महिमा सारा जगत्र उद्धार हो महिमा सारा भक्तर मनोकामना पूर्ण हो महिमा जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जय जगन्नाथ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल ଏବଂ ଅଖାଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ଉଛୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଦେଲି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ା ନ ବୁଲିଲେ ହେବନି। ବାଜିଲା ବାଜିଲା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ଫଟୋ ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ଫଟୋ ଏବଂ ମା ହେଉଛି ହେଲା କାହିଁ ଏଇଟା ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଟିକା हरि बोल हरि 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 बोल जय जगन्नाथ महिमा की जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी